जय जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज वीडियो आम प्लस थ्री थार्ड सेमिस्टर बीएससी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बा भारतीय संविधान आम यूनिट 1 लॉन्ग क्वेश्चन पूर्व वीडियो पार्ट 1 डिस्कशन करछंती। एबे आउ किछि लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कशन करबा। फंडामेंटल राइट्स आउ फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल ड्यू ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कशन करिया। 5 मार्किया क्वेश्चन बेसी करिक आसीबो। आ ए जो स्टेट पॉलिसी अछि ए स्टेट पॉलिसी ता मध्ये हमें पढी दबा हला। एत्ति की टोटल हम कवर करबा ए वीडियो रे। तो याद रु 5 मार्किया 2 मार्किया लॉन्ग क्वेश्चन आसीबो। सेथि पय समस्त लास्ट जाय देखंतु मो मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्शन तादर 5 मार्किया सिलेक्शन कर देमी, ता सहित 2 मार्किया कर देमी। लॉन्ग क्वेश्चन तो डिस्कशन हबो। तो समस्ते कौन करंतु वीडियो को लास्ट को देखिबे हला। लास्ट जाय देखिबे एई क्वेश्चन पढी जांतु देखिबे यूनिट 1 न एइठी आपन को मिनिमम 15 मार्क रो क्वेश्चन मिलि जिवो हला। जो माने लास्ट जाय देखुछन 15 मार्क रो क्वेश्चन मिलिबे। राष्ट्र निर्देश मूलक नीति प्रथम पढ दवा, तापर हमें पढी दवा मौलिक कर्तव्य, तापर मोस्ट इंपोर्टेंट जोटा मौलिक अधिकार पढिबा सेठी लॉन्ग क्वेश्चन आसीबो। आम संविधान चतुर्थ भाग रे धारा 36 रु 51 मध्य राष्ट्र निर्देश मूलक नीति लिपिबद्ध होईची। आम संविधान कौ धारा रु कौ धारा पर्यंत अच्छी 1 मार्किया पड़िबो। 36 धारा रु 51 धारा पर्यंत राष्ट्र निर्देश मूलक नीति लिपिबद्ध अच्छी। कौ भागरे संविधान चतुर्थ भागरे मन रखिबे। सामाजिक न्याय प्रतिष्ठा करबा यार मुख्य लक्ष्य। राष्ट्र निर्देश मूलक नीतिर मुख्य लक्ष्य डैश मुख्य लक्ष्य कौन ना न्याय प्रतिष्ठा करबा। एगुड़िक राष्ट्र प्रति सकारात्मक निर्देश। एगुड़िक राष्ट्र शासन मौलिक आधार अटे। व्यक्ति स्वतंत्रता और सामूहिक विकास मध्य समन्वय स्थापन कर एगुड़िक वास्तव में गणतांत्रिक समाजवाद प्रतिष्ठा रूपे प्रचेषा करिथाय। देखो ये क्वेश्चन टा कौन हम मु कही दउछि हला। आमे इमिति कौन जिमिति आमे तो इमिति क्लास करथिले कौन ना चैप्टर वाइज आमे क्लास करथिले। क्वेश्चन हेई परिबो राष्ट्र निर्देश मूलक नीति ऊपर एक टिप्पणी लेख। ये क्वेश्चन हो पारे ना 5 मार्किया क्वेश्चन कौन हम ना समाजवादी नीति खाली एमि लिखिदब समाजवादी नीति ता विषय लिखिबे। तापर एट तळे थिबो देखिबो उदारवादी नीति। तो एगुड़ा सब 5 मार्किया पड़िबो हला। 5 मार्किया सिलेक्शन कोउडा हम कहूची एठी देखंतु खाली एठी टिके एटा लक्ष्य करंतु। एही नीति गुडी को समूह रूपे भारतर जनमंगल राष्ट्र करिवार लक्ष्य रखे। एही राष्ट्र निर्देशमूलक नीतिर आदर्श अनुसार यहाँ 3 भाग विभक्त कर कौ भाग कौन कौन समाजवादी नीति, उदारवादी और बौद्धिक नीति, गांधीवाद नीति। तो एटा आपनकर लॉन्ग क्वेश्चन आसीबनी। मु कहूची देखंतु एटा लॉन्ग क्वेश्चन आसीबनी। एटा 5 मार्किया आसीबो। देखिबे एटा 5 मार्किया आसीबो। राष्ट्र निर्देशमूलक नीति ऊपर 5 मार्किया क्वेश्चन आसीबो। ता देह कौन कौन रहिबो हुए तो इमिति भी क्वेश्चन है पारे समाजवादी नीति एमिति टिप्पणी लिखते दे दबो। समाजवादी नीति कौन 5 मार्किया क्वेश्चन 5 मार्किया 2 मार्किया। समाजवादी नीति पढ़िबे। समाजवादी नीति कौन राष्ट्र सामाजिक अर्थनैतिक राजनैतिक न्याय प्रतिष्ठा करी जन कल्याण को प्रोत्साहन करबा निमंते प्रचेष्टा करबा होची समाजवादी नीति। तो एटा होची समाजवादी नीति। देखो जोटा मेन आपण मन रखि पारिबे से मेन पॉइंट को धरिकी ही मु डिस्कशन करूची। काहे ना जेहेतु काली एग्जाम आपनकर राजेंद्र यूनिवर्सिटी रे अछि मु बेसी डिस्कशन करनी खाली सिलेक्शन दबा में एटा मु आनिची। आपण वीडियो पॉज करके एटा पढंतु हला। केवल सिलेक्शन दबा पे एटा मन रख देबे। यात्र कोउडा मेन 1 मार्क आसीबो भी मु कहि दउची। समान काम निमंते पुरुष और नारी माने समान मजूरी प्रदान निमंते राष्ट्र व्यवस्था करबा एटा अछि कोउटा एटा अछि 39 धारा रे मन रखिबे। धारा सब मन रखिबे एगुडा पढि जिवो धारा पढि जिवो। तो एगुडा पॉज करके टिके पढि दियंतु। मु खाली एठी सिलेक्शन दउची हला। उदारवादी और बौद्धिक नीति या ऊपर 5 मार्किया आसीबो नने 2 मार्किया 5 मार्किया किबा 2 मार्किया। जो माने एत्ति की दिया होची पढुचंदी तो 15 मार्क रु 20 मार्क भीतर याद रु ही क्वेश्चन आछी। 15 मार्क तो कंपलसरी याद रु क्वेश्चन आसीबो। तो समिस्ते कोन करन लास्ट जाय देखंतु 15 मार्क देखंतु गुटे यूनिट केते 25 मार्क 25 मार्क गुटे यूनिट टोटली 100 मार्क तो 4टा यूनिट 100 मार्क। तो गुटे यूनिट रो केते आसीबो 25 मार्क रो क्वेश्चन आसीबो। से जो 25 मार्क रो क्वेश्चन आसीबो आबे कोन आमे ए जो सिलेबस अनुसार आमे कोन सब प्रोवाइड कर दउछथि। जेहेतु एठी हमर 15 मार्क रो पाइबा। आउ जो पूर्व वीडियो रे तादर आपनकर 10 मार्क रो आमे डिस्कशन करे जन जाय के देखिबे। उदारवादी और बौद्धिक रीति एटा मध्ये पढिबे। एठी एटा मन रखिबे 14 वर्ष बयस पर्यंत समस्त शिशु मागणा बाध्यतामूलक शिक्षा द्वारा प्रदान निमंते राष्ट्र प्रचेष्टा करिवो। एटा 45 धारा अछि। एटा 1 मार्किया पड़े जोडा मु कहि दउची बार बार पड़े। गांधीवादी नीति देखंतु ए सब्जेक्ट नुआ किंतु
এইটা କ'ଣ ଏଇ ଯୋଉ ସିଲାବସଟା ଆଗରୁ ବି ଅନ୍ୟ ସବଜେକ୍ଟର ଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇ 3ଟା ନୀତି ଠାରୁ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ନୀତି ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ପ୍ରାୟତଃ ଏଇଟା 5 ମାର୍କିଆ ଆସିବ ହେଲା, 5 ମାର୍କିଆ ଆସିବ। ନହେଲେ ଯଦି 5 ମାର୍କିଆ ନ ଆସୁଛି 2 ମାର୍କିଆ ଆସିବ। ତ 5 ମାର୍କିଆ 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଇଏ ହେଇପାରିବ। ତ 2 ମାର୍କିଆ ପଢ଼ିଲେ ଟିକେ କମ୍ କରିକି ଲେଖିବେ, 5 ମାର୍କିଆ ଅଧିକ କରିକି ଲେଖିବେ। ତ ଏଇଠି ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶମୂଳକ ନୀତି ସଇଲା ଆପଣଙ୍କର। ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶମୂଳକ ନୀତି ସଇଲା। ତାପରେ ଏବେ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଆସିବା। ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ଆମ ମୂଳ ସମ୍ବିଧାନର ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇନଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 1976 ମସିହାରେ 42ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ବଳରେ ଭାରତ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ 10 ଗୋଟି ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦିଆଗଲା, ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। এইটা ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏଇଭଳିଆ ଦେଇଦବ 5 ମାର୍କିଆ, ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ତ ସେଇଠି କ'ଣ ଲେଖିବେ ନା ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ପ୍ରଥମେ ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ ସେଇଟା ନଥିଲା। 1976 ମସିହାରେ 42ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ପରେ ଏଇଟା 10ଟି ଯୁଗ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ କିନ୍ତୁ 11ଟି ଅଛି ହେଲା। ଏବେ 11ଟି ଅଛି। କୋଉ ଭାଗରେ ଅଛି? 1 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ। ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ଡ୍ୟାସ୍ ଭାଗରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଧାରାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ସମ୍ବିଧାନ 4th ଭାଗର କୋଉ ଧାରାରେ? 51 ଧାରା କରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ବା 51 ଧାରା ଏ ହେଲା। 51 ଧାରା କରେ, ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଢିଥିଲା କେବେ? 2002 ମସିହା 86ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନରେ 11ଟି ହେଇଥିଲା। 10ଟି ଯୋଉ ଥିଲା ସେଇଟା 11ଟି ହେଇଥିଲା ହେଲା। ଏତିକି ଖାଲି ଯେତିକି କୁହାଯାଉଛି ସେତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖିଲେ ହିଁ ବୁଝିପାରିବେ। ସେ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ 11ଟି କ'ଣ କ'ଣ? ଯଦି 2 ମାର୍କିଆ ଖାଲି ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ପଚାରୁଛି ତ ଏତିକି ଲେଖିଦେବେ, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯଦି 5 ମାର୍କିଆ ପଡୁଛି, ଏଇ ଯୋଉ 11ଟି ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଏଇ 11ଟି ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଲେଖିଦେଇ ଆସିବେ। ସେଇ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଏଇଠି ରହିଲା ଏଗୁଡ଼ା ପଢିବେ। ଏଇ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତାକୁ ସହଜ ଆରାମସେ ମନେ ରଖିବେ। ସର୍ବଭୌମତ୍ୱ, ଏକତା, ଅଖଣ୍ଡତା ବଜାୟ ରଖିବା, ସୁରକ୍ଷା କରିବା। ତ ଏଗୁଡ଼ା ଆରାମସେ ଆପଣ ପଢିପାରିବେ। ଆରାମସେ ପଢିକି 11ଟାରୁ 11ଟା ଲେଖିଦେବେ ହେଲା। 5 ମାର୍କିଆ ପଢିଲେ 11ଟାରୁ 11ଟା ଲେଖିଦେବେ। ଯଦି 11ଟା ମନେ ନ ପଡୁଛି ମିନିମମ୍ 6ଟା ଲେଖିକି ତାପରେ ଇତ୍ୟାଦି ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଇତ୍ୟାଦି ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଆମର ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା ହେଲା। ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଗଲା। ୟା ପରେ ମାନବିକ ଅଧିକାର। जो मानविक अधिकार क्षेत्र में मौलिक अधिकार गुड़िया था सेगुड़ा पढ़ा है। यहाँ लंग क्वेश्चन कौन हम देखो आम जो राष्ट्र निर्देशमूलक नीति पढ़ले सेटा 5 मार्किया आउ जोटा मौलिक कर्तव्य पढ़ले सेटा भी देखिए समस्ते 5 मार्किया आसो। 5 मार्किया 2 मार्किया एमतीर से पॉइंट गुड़ा मुझे कहीदेली से गुड़ा पढ़ो। ये जो मौलिक अधिकार रोचे ना याद गोटे लंग क्वेश्चन आसो। क्वेश्चन कौन हो पारे? क्वेश्चन मुझे देखो भारत संविधान में स्थानित मौलिक अधिकार गुड़िक आलोचना कर। तो यहाँ क्वेश्चन हो पारे मोस्ट इंपोर्टाट भी रे तो एग्जाम यहाँ आसो काली देखिए। आदि एटा एग्जाम न पड़ी तो बहुत सिलेक्शन दौर 5 मार्किया कौड़ाक या भितर आसो। तो 5 मार्किया आसो या भितर जहाँ भी हो क्वेश्चन आसो। या बाहर तो क्वेश्चन आसो यूट्यूब किंतु याद मिनिमम आपको 15 मार्क मिल ही मिल। 1 मार्किया 2 मार्किया 5 मार्किया 8 मार्किया तो 15 मार्क क्वेश्चन याद जहाँ भी हो मिल समस्ते एति पढ़ु। मौलिक अधिकार कौन? मौलिक अधिकार भारत संविधान 3य धारा वर्णित अच्छी। कौ धारार प्रदान कर 12 धारू 35 धारा मध्य यहाँ प्रदान कर 12 रु 35। मौलिक अधिकार गुड़िक कौन ना मौलिक अधिकार गुड़िक एत पवित्र जे व्यक्ति इच्छा द्वारा यह परिवर्तित संकुचित नियंत्रित कर। तो मौलिक अधिकार कौन? समस्ते उपभोग करें। भारत संविधान 3य अध्याय को माग्ना कार्टा बोली कह जाए। जेहेतु याद मौलिक अधिकार अच्छी एक माग्ना कार्ड कह जाए। मौलिक अधिकार गुड़िक व्यक्ति को जाति धर्म वर्ण निर्विशेष प्रदान कराए। यहाँ मन रखिदे मौलिक अधिकार कौन हुए? जाति धर्म वर्ण निर्विशेष समस्त को प्रदान कराए। देखो मुझे टाइम लॉस करनी मु कौन करुच्ची ना जो गुड़ाक मेन इंपोर्टाट से गुड़ाक डिस्कसन करूँ। ये 5 मार्किया सिलेक्शन रहा। ये देखो समानता अधिकार स्वाधीनता अधिकार ये 5 मार्किया सिलेक्शन है। समानता अधिकार कौ धारार अच्छी? स्वाधीनता अधिकार को धारा यहाँ मन रखिए टे मन रखिए। यहाँ स्वाधीनता अधिकार शोषण विरोधी अधिकार धार्मिक स्वाधीनता अधिकार सांस्कृतिक शिक्षागत अधिकार संविधान प्रतिकार अधिकार। तो एतिकी संविधान प्रतिकार अधिकार ये छाड़े है ये अधिकार छाड़े। ये जो 5टी अधिकार रहा याद गोटे गोटे आसो 5 मार्किया। ये 5टी अधिकार गोटे 5 मार्किया आसो। यहाँ मन रखिकी चली एग्जाम आसो जहाँ भी हो गोटे आसो। प्रथम समानता अधिकार पढ़ा जोटा समानता अधिकार। समानता अधिकार कौ धारा अच्छी? 14 15 16 17 18 एटी कौन कराई ना
এই ଯୋଉ ସମାନତା ଅଧିକାର ଏଟା ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ସମାନତା ଅଧିକାର। ତା ସମାନତା ଅଧିକାର ଅଣ୍ଡରରେ କୋଉ କୋଉ ଅଧିକାର ଯାଉଛି? ଆଇନ ଆଖିରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ଓ ଆଇନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ସୁରକ୍ଷା କରିବ, ଏସବୁ ତା ଅଣ୍ଡରରେ ଯାଉଛି ହେଲା। ତ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଲେଖିଲା ବେଳେ କଣ କରିବେ? ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଲେଖିଲା ପରେ ସବୁବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାରାଂଶକୁ ଦେଖିବେ। ଏଇଠି କଣ ଅଛି? ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମେ ସମାନତା ଅଧିକାର, ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର, ତାପରେ ଶୋଷଣ ବିରୋଧୀ ଅଧିକାର, ଧର୍ମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର, ସାଂସ୍କୃତିକ ଶିକ୍ଷାଗତ ଅଧିକାର ଆଉ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରତିକାର ଅଧିକାର। ତ ଏଇ 6ଟି ପଏଣ୍ଟ କରିବେ, I2I ଦେଇକି ଏଇ 6ଟି ପଏଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଯୋଉ ୟାଦର ଯିବି ଦେଇ କ ଦେଲା ସମାନତା ଅଧିକାର, ତା ଭିତରେ 1 ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବର ଏସବୁ କଣ ତାକୁ ପୁଣି ବିଭାଜନ କରାଯାଇଛି, ତାକୁ ଛାଡ। ଆପଣ କଣ କରିବେ? ସମାନତା ଅଧିକାର ଲେଖିବେ, କିଭଳିଆ ସମାନତା ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି ସେଇଟା ଲେଖିବା। ତା ଭିତରେ 2 ମାର୍କିଆ କୋଉଟା ଆସିବ? ଏ ଭେଦଭାବ ନିଷେଧ, ଏଇଟା ପଢିବାରେ 2 ମାର୍କିଆ ହେଲା। ଏଗୁଡା 2 ମାର୍କିଆ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। 15 ଧାରାର ଅଛି, ସେ ଧାରା ସବୁ ମନେ ରଖିବେ ବେଶୀ କରି। ସରକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନରେ କିଭଳିଆ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ଏଇଟା ବି 2 ମାର୍କିଆ ଆସିପାରେ। ତ 5 ମାର୍କିଆ ଯୋଉଗୁଡା ମୁଁ କହିଦଉଛି। ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ଉଚ୍ଛେଦ, ଏଇଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇଟା ପଡେ ବାର ଏଇଟା ପଡେ 17 ଧାରା ବିଷୟରେ ବାର ପଡେ, ପଢନ୍ତୁ। ତାପରେ ଉପାଧି ଉଚ୍ଛେଦ, ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆଇଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର। ଏଇଟା ରହିବ 5 ମାର୍କିଆ ପାଇଁ, ଏଇଟା 5 ମାର୍କିଆ ପାଇଁ ରହିବ, 5 ମାର୍କିଆ ଆସିବ। 19 ଧାରାରୁ 22 ଧାରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ତ ଏତିକି ଭଲ ଭାବରେ ଘୁଷନ୍ତୁ ହେଲା। ଯେତିକି ଦିଆହଉଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର, ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର ପଡେ କୋଉ କୋଉ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ଏଇ 6ଟି ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର ଲେଖିଦେବେ। ଏଇ 6ଟି କେତେ? 19 ଧାରା ଅନୁସାରେ ଏଇଟା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, 19 ଧାରା ଅନୁସାରେ। ତାପରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର ଅଣ୍ଡରରେ ଏଇ ସବୁ ଗଲା, କଥା କହିବା, ମତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଏଇ ସବୁ ଯାଉଛି ତା ଅଣ୍ଡରରେ। ଏଟା ଭିଡିଓ ପଜ କରିକି ପଢନ୍ତୁ, କାହିଁକି ଏକ୍ଜାମ ଟାଇମର ଆପଣଙ୍କର ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଠିକ ନୁହେଁ। ତ ଡିସ୍କସନ କାହିଁକି କରେଇବି, ଆପଣ ଏଇଠି ପଢିପାରିବେ। ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ ଆଗକୁ ଅଛି, ତ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତୁ ନା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ନା କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ଜାମ ହବ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଏଗୁଡା ବି ଡିସ୍କସନ କରିଦେବା। ଆଇନର ଶାସନ, ଏଇଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବାର ଅଧିକ ଚାନ୍ସ। ଆଇନର ଶାସନ ଏଇଟା ପଢିବେ। ତାପରେ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର, ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ବି ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ, ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର। ତାପରେ ଏଇଟା ଶୋଷଣ ବିରୋଧୀ ଅଧିକାର, ଏଇଟା ବି 5 ମାର୍କିଆ ଆସିପାରେ। ଶୋଷଣ ବିରୋଧୀ ଅଧିକାର 23 ଧାରା 24 ଧାରା, କିଭଳିଆ ଶୋଷଣ ବିରୋଧୀ କଥା ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ପଢିବେ। ଲାଷ୍ଟକୁ ମୁଁ କହିଦେବି, ଦେଖନ୍ତୁ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା କିଭଳି ଲେଖିବେ, ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ପ୍ରୋସେସ କହିଦେବି। ଏଇଟା ଧର୍ମଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର 25 ରୁ 28 ଧାରା ଦେଇଛି, 25 ରୁ 28 ଧାରା କୋଉ କୋଉ ଅଧିକାର ମିଳିଛି ଏଇଠି ପଢିଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ସହଜ ଅଛି, ଏଇଟା ସହଜ ଅଛି। ଧର୍ମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର ଏଇଟା ପଢିପାରେ 5 ମାର୍କିଆ ପାଇଁ। ସାଂସ୍କୃତିକ ଶିକ୍ଷାଗତ ଅଧିକାର ଏଇଟା 5 ମାର୍କିଆ ଆସିବନି, ଏଇଟା ଛାଡନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କିନ୍ତୁ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏଇଟା ଲେଖିବେ। ତ ଏତିକି ଥିଲା ଆମର ମୌଳିକ ଅଧିକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା କେମିତି ଆନ୍ସର ଲେଖିବେ, ଏଇ ଯୋଉ ମୌଳିକ ଅଧିକାରଟା କିଭଳି ଲେଖିବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଥରେ କହିଦଉଛି, ପ୍ରଥମେ ତ ଏଇଠି ପ୍ରଥମେ ଏତିକି ଲେଖିବେ, ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଥମେ ଯେତିକି ଅଛି ତାକୁ ଲେଖିବେ। ତାପରେ କଣ କରିବେ? ଏଇଠି ସବୁ ପଏଣ୍ଟ କରିବେ। ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କରିବେ ସମାନତା ଅଧିକାର, ସେ ସମାନତା ଅଧିକାର ଅଣ୍ଡରରେ ଯାହା ବି ଯାଉ ସମାନତା ଅଧିକାରରେ ସେଇଟା ସବୁ ମିଶେଇକି ଲେଖିଦେବେ। ତାପରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର ବେଶୀ କରିକି ଏଇ ଧାରା ଗୁଡା ମନେ ରଖିବେ, ଲେଖିବେ। ଏଇ ଧାରା ଗୁଡା ମନେ ରଖିବେ, ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଶୋଷଣ ବିରୋଧୀ ଅଧିକାର, ତାପରେ ଧର୍ମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର 25 ରୁ 28 ଧାରା, ସାଂସ୍କୃତିକ ଶିକ୍ଷାଗତ ଅଧିକାର 29 30 ଧାରା, ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରତିକାର ଅଧିକାର 32 ଧାରା। ତ ଏତିକି ଲେଖିବେ, ଏତିକି ଧାରା ଲେଖିବେ। ଏସବୁ ବେଟ୍ ପଏଣ୍ଟ କରିକି ୟା ବିଷୟରେ ଲେଖିବେ। ଆରାମସେ ଲେଖିପାରିବେ, କିଛି ନାହିଁ, ଆରାମସେ ଲେଖିପାରିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ରଖିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଯଦି କାହାର କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ଅଛି କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସକୁ ସେଟା ସୁଧାରିଦେବା।